मु जीवनर आदर्श सह परिचय कराउथिबा भक्ति। मु भक्ति प्रति प्रत्येक जीवन को आकर्षित करुथिबा पूजा। क्रोधासुर उपरे इंद्र एवं देवतांक शक्ति प्रयोग असफल हो जाए। क्रोधासुर को सावधान करने को जाई सूर्यदेव वरदान दियंती। देवी पार्वती तपस्या सफल करने गौरीपुत्र गिरिजात्मज रूपरे प्रकट हुअंती। वरप्राप्त क्रोधासुर सम्मुखरे देवशक्ति पराजित हो जाए। प्राण रक्षा पाई चंचल थिबा भयभीत देवता को रोकिदे नारद कहती, अरे 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 ये प्राण रक्षा करी कुआडे चली जाउछंती देवगण। देवर्षि देवर्षि आम सह घोर अन्याय हेची। आमे युद्ध रे पराजित होई सारछु। अरे बिना युद्ध रे पराजित होई गले? नारायण नारायण साहस सरीगला आपण मानकर। तेबे तेबे आमे कोन करिथांतु देवर्षि? करिथिले तो अनेक किछि करि परिथांते देवराजेंद्र। लोके मातृभूमिर रक्षा पाई प्राण प्रति भी मोह करि नथांती। प्राण देई प्राण भी नहीं थांती, जाहाकू योद्धा बोली कहा जाए। युद्ध भूमि रे प्राण त्याग करिबा व्यक्तिर नाम ससम्माने प्रचारित हुए देवराजेंद्र। आ पृष्ठभंग देउथिबा व्यक्ति को कहा पुरुष आ भीरु कहा जाए देवराजेंद्र, भीरु। देवर्षि एबे आपण मोते आउ अधिक अपमानित करंतुनी। एसबु सूर्यदेवंक वरदान कारण रहिछि। नारायण नारायण अन्यर दोष खोजिबा ए संसारर सबुठु सहज कार्य देवराजेंद्र। टिके निज भीतर को चाहि देखंतु तो दुष्कर्म ही दुष्कर्म दृश्य हेब देवराज। ये आपण कोन कहउछन्ती देवर्षि? ताही पवन देव जहा सत्य। आपण कोन स्वर्गर सुरक्षा पाई धर्म और भक्तिर आश्रय नेले? दुष्टंक संहार करुथिबा श्री महागणेश को थरुटिए भी स्मरण कले? नारायण नारायण जदि आपण विघ्नहर्ता श्री गणेश आउ श्री महागणेश शरण नहीं थांते तेबे आज आपण के दिन देखा पड़ी न था देवराज। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि मु क्रोधासुर को वरदान देवा पूर्व सिंधु दैत्यर परिणाम स्मरण करई ताको सावधान करैथिले। नारायण नारायण आपण ताको केमिति भाबे सावधान कराइथिले सूर्यदेव? मु ताको कहिथिले जे जदि से परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ प्रति वरप्राप्त शक्तिर प्रयोग करिवो तेबे ता वृथा होइजिवो। सेथिपई देवतांको परमदेव श्री महागणेशଙ୍କ आराधना करी तांको कृपा प्राप्त करबा उचित। धन्य आपण सूर्यदेव, धन्य धन्य आपणक कीर्ति आ धन्य आपणक देवनिष्ठा। आपण निज वरदान विरुद्ध रे देवतांको साहाय्य करी आपण निजे निजर नाम इतिहासर पृष्ठरे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध कले। क्षमा करंतु देवर्षि, मते एथिरे प्रशंसार कौनसी कारण दृश्य होउनी। नारायण नारायण कारण ताको दृश्य होइथाय देवराजेंद्र जहा भितरे धैर्य साहस और संतोष थाए। स्वार्थ और ईर्षा आपणक बुद्धि विवेक को नष्ट कर देछि। जहाकू आपण निज शत्रु भाबुथिले सेई भगवान सूर्य एई मुहूर्त रे आपण को भगवान श्री महागणेश आराधनार परामर्श देबाकू आसिछंती देवराज। प्रथमे तांको पचारंतु जे परिणाम जानी थाइबी से क्रोधासुर को वरदान देले काहेकि? आपणक वरप्राप्त शक्ति जोगु ही से आम देवतांक कीर्ति माटी रे मिसेबाकू सफल हैला। ए प्रश्नर किछि उत्तर अछि आपणक पाखरे? मु आपणकर कोनोसी प्रश्नर उत्तर देबाकू चाहुनी देवराज। यह तो केवल गोटे परामर्श थिला। हाँ जहा देवतांकर लुंठित कीर्ति को पुनः स्थापन करि परिबो ताहा मु कहिदेली। एबे एठारे मुहूर्तटे भी रहिबा उचित नुह। प्रणाम देवर्षि। ओम महागणेशाय नमः। नारायण नारायण देवराजेंद्र जहा सूर्यदेव कहिले से कथा मु भी कहबी। देवतांको ए संकटरू केवल परमदेव श्री महागणेश ही उद्धार करि परिबे। एबे आपणक भविष्य आपणक हातरे। जहा उचित भाबिबे ताहा ही करंतु। जय श्री महागणेश। देवराज आमे शीघ्र श्री महागणेश प्रार्थना आरंभ करबा उचित। यह व्यतीत अन्य कौनसी उपाय नहीं। हाँ
माता लोक कल्याण और जनहितर जो संकल्प को मन रे रखी तुमे तपस्या करिथिल ताहा श्री महागणेशଙ୍କ इच्छारु पूर्ण होला। आज ठारू जो भक्त एठिके आसी श्री महागणेशଙ୍କ महिमार गुणगान करी तुमको स्मरण करिब से सर्वसिद्धि प्राप्त हब, तार समस्त मनोकामना पूर्ण हब, तार जीवनरु विघ्नर अंत हेई सुख समृद्धि और शांतिर वर्षा हब। प्रणाम माता। क्षमा कर माता, पिताश्री आज्ञा प्राप्त न करी आमर एठो जीवा उचित हेब नाही। जदि आमे भी तुम संगे चली जाऊ तेबे पिताश्री को बहुत दुख हब। मु जानी माता, कैलाश त्याग करबा समय रे तुम सह न आसीबार दुख एबे भी तुम भितरे अछि। मोर विवशता को बुझी मते क्षमा कर माता। मो पुत्रर मर्यादा पालन करबा को जाई ए मुहूर्त रे भी पिताश्री सेवा रे कैलाश रे अछि, किंतु मोर ए प्राण ज्योति तुमर सेवा करबा पई ए मूर्ति रे समाविष्ट। धन्य पुत्र, मु जानी तुमे अधिक समय जाए निज माताठू दूर रही पारिबनी। गणपति तुमे वास्तव रे पुत्रर आदर्श। संसारर प्रत्येक नारी तुम भली आज्ञाकारी पुत्र लाभर कामना करिब। माता तुमे जेउ उद्देश्य रे कैलाश त्याग करिछ ता पूर्ण हेछि। लोक कल्याण और जनहित पई तुमे करितबा तपस्या सफल होला। एबे कैलाश फेरी चलो। ना पुत्र, एबे आमे दुहे ए गणपति तीर्थ क्षेत्र रे वास करिबा। एठाकू आसुथिबा भक्तंकु कल्याण और आशीर्वाद देबा। संसार रे सत्य और भक्तिर स्रोत प्रवाहित करिबा। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्वदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्वदाय नमः। हे परमदेव श्री महागणेश, आपणकर आराधना रे निजको समर्पित न करी आमे देवगण घोर अपराध करिचु। आउ ए अपराधर दंड आमे पराजित हेई भोगी चलीचु। हे परमदेव, ए अज्ञानी मानक भूल को क्षमा करंतु। आमको कृपा करंतु परमदेव। आम ऊपर दया करंतु। आम ऊपर दया करंतु परमदेव। आम ऊपर दया करंतु परमदेव। आमको क्षमा करंतु श्री महागणेश। क्षमा करंतु श्री महागणेश। देवराज इंद्र, देवगण, परमदेव श्री महागणेशंकर जय। विश्व को वरदान दे संकट दूर करुथिबा श्री महागणेशंकर जय। आपणक कष्ट आउ संकटर अंत करिबा व्यक्ति मोर लंबोदर अवतार से पर्यंत प्रकट हेब नहीं जे पर्यंत देवी पार्वती निजर मूल धाम कैलाश को न फेरी आसिछंती। सेथिपई सर्वप्रथमे शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती को प्रसन्न करी प्रार्थना करंतु जे से कैलाश को फेरी मोर लंबोदर अवतार को प्रकट करिवार मनस्थ करंतु। आपण मानकर मंगल हेउ। देवगण, आमको एई मुहूर्त रे सह्याद्री पर्वत को जाई माता जगदम्बा पार्वती को प्रसन्न करने को हेब, तांको प्रार्थना करने को हेब। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवराज, देवगण, गिरिजात्मज गणपति क्षेत्र को आपण मानकु स्वागत। पृथ्वीर गणेश लोक भली ए पवित्र तीर्थर आपण माने प्रथम तीर्थयात्री।
ଏ ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାତା, ଆମେ ଦେବଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ହେ ମାତେ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଆଉ ଜନହିତର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରି ଆପଣ ଏ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ମୋତେ ଏକଥା ଜଣାଅଛି ମାତେ। ମାତେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ଏ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଗିରିଜାତ୍ମଜ ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ହେ ମାତେ, ଏବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ଗୌରୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ କୈଳାସ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ପରାମର୍ଶ? କାହାକୁ ନ ପଚାରି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କେବେଠୁ ଶିଖିଲେ ଦେବରାଜ? ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥିବ। ମାତା, ଏହା ତ ସଂସାରର ନିୟମ ଯେ ପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମାତା କୁମାତା ହୁଅନ୍ତିନି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଆଦେଶ ଯେ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ଆରାଧ୍ୟ ସେହି ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ମାତା, ପରମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୈଳାସ ନ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କ୍ରୋଧାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଲମ୍ବୋଦର ଅବତାର ପ୍ରକଟ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତା, ଆମେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ କୈଳାସ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟତୀତ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମାତେ, ଆପଣ କୈଳାସରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହାଦେବ ଆମକୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାକରି ଆପଣ କୈଳାସ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ ମାତେ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ଏ ଗଣପତି ତୀର୍ଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୈଳାସ ଫେରିବିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଏଠାକୁ ନେବାକୁ ନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାତା, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ତେବେ ସେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦେବରାଜ, ଆମେ ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣ ପାଇଁ କୈଳାସ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣ ମାର୍ଗରେ କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲେ? ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନି। ଦେବଗଣ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପରସ୍ପର ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ। ସେ କଥାର ଆଭାସ ମୁଁ ପାଇଛି ଦେବରାଜ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କଟର ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆମେ ଭୟ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯଦି ଅଗ୍ନିଦେବ, ଆଶୁତୋଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ରୋଷ ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା କାମଦେବଙ୍କୁ ସେ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ନା ଦେବରାଜ, ନା। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଛରେ ତ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି। ପରମଦେବଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଦେବଗଣ, ମୋତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସତରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଦେବଗଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ଓಂ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ଭାବନାରେ ବହିଯାଇ ଆପଣ ସତ୍ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରିନାହାନ୍ତି, ନଚେତ ଆପଣ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେବର୍ଷି? ଦେବର୍ଷି, ଆମକୁ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସାହା। ଆପଣ ଆମ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବାର ମାର୍ଗ
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଦେବର୍ଷି? ମଝି ନଈରେ ବୁଡୁଥିବା ଆମ ନାଁକୁ ଆପଣ ହିଁ ପାରି କରିପାରିବେ। ଆମ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଘୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବଗଣ, ଘୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ବିନମ୍ରତା ଅଛି, ଏହା ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ସଙ୍କଟର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ବିନମ୍ରତା ଏସବୁର ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତେ, ତେବେ ସଙ୍କଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ିବାର ସାହସ ବି କରିପାରନ୍ତାନି ଦେବଗଣ। ଦେବର୍ଷି, ମାତା ପାର୍ବତୀ ତ ନା ନା ଦେବରାଜ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପରାମର୍ଶ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବାଧା ଦେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ କୃପାର ନୁହଁ, ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଦେବର୍ଷି, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆମେ ଦେବଗଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କୁଆଡେ ନା କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ତ ପଡିବ ଦେବରାଜ। କାହିଁକି ନା କଥା ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଧିକାର ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନରେ ବସି କ୍ରୋଧାସୁର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବର୍ଷି, ଆମ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଅନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସଂସାରର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦେବରାଜ, ଦେବଗଣ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଉ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉଚିତ ଅଟେ। ଆମକୁ ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର କେବେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଓମ୍ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। एमिति केते समय छिड़ा हवा नंदी महाराज? भगवान भोलानाथଙ୍କ ध्यान जदि भंग हो जाए तेबे आमर गौरीपुत्र को डाकिबा उचित नंदी महाराज। ठीक अच्छे भृंगी, मु गौरीपुत्र को डाकुची, किंतु तुमे तांको सुंड आड़ को एक लय चाहि रही था। ध्यान समय गौरीपुत्र सुंड ही सक्रिय रही है। आपण चिंता करंतुनी नंदी महाराज, जेमिति सुंडर कंपन सृष्टि हबो आमे दुहे दौड़ी जाई भगवान भोलानाथଙ୍କ पाखरे पहुंची जिबा। गौरीपुत्र आम उपरे कृपा करंतु। नंदी महाराज, आपणक स्वर तो आपणक निज कान शुणी पारु नथिबो, गौरीपुत्र केमिति शुणी पारिबे? गौरीपुत्र, आपण अनेक दिन हैला किछि खाई नांती, आमे दुहे भी चलो नंदी भ्राता चलो, गणपति को सुंड कंपित हेलानी। भयभीत हुओ नहीं शिवगण, आस मो पाखक आस। गौरीपुत्र आपण मु जानिछि नंदी महाराज, जे माता पार्वती जीवा परे कैलासरे केही भी अन्नर गोटे दाना ग्रहण करि नाहंती, किंतु मोर दृढ़ निष्पत्ति जे जेउ पर्यंत माता पार्वती फेरी न आसीचंती से पर्यंत मु निजर अन्नसन व्रत त्याग करिबिनी। किंतु आपण दुहे कोनोसी चिंता बिना प्रसाद ग्रहण करंतु, काहेकि ना आपण दुहे कोनोसी संकल्प किंबा निष्पत्ति नेई नाहंती। बिना इच्छा रे अनशन कले कोनोसी काम सफल होई न थाए। गौरीपुत्र, आपण तो निजे परम देव श्री महागणेशଙ୍କ अवतार आउ त्रिकालदर्शी। आपण को ए संसारर किछि भी अछपा नाही। अति कम रे एतिकी तो कहंतु जे माता पार्वती कोठी अछंती आउ कैलाश को केबे फेरिबे? आमे समस्ते एका भली माता को प्रतीक्षा करूचे। आपण भोलानाथ को प्रार्थना करंतु जे माता शीघ्र फेरी आसीबे। गौरीपुत्र, आपण दुईको कार्य निर्धारित हेई सारिछि। जदि आपण दुईको भितरे माता को फेरिबार कौतूहल अछि तेबे मु जा कहली ताहाई करंतु। प्रणाम माता, तुमे मोर नुह सारा संसारर माता। तुमे जानिछ जे जदि क्रोधासुर को पराजित न करा जाए तेबे से सारा संसार रे उत्पात सृष्टि करिब।
तार अत्याचार आरंभ हो सारी माँ। से दुष्ट को रोकिबा पई संसारर प्राणी को ऊपर दया कर। शीघ्र कैलाश फेरी जाई दुष्ट क्रोधासुर को अंत करने को थिबा परम देव श्री महागणेशଙ୍କ लंबोदर अवतार को प्रकट करिबार भूमिका रच माँ। मंगलमूर्ति तुम पिता श्री शिवशंकर भी तो ए संसार पई पिता समान। तेबे कौन तांको ए संसार आउ निज पिलांक चिंता करबा उचित नुह? पिता श्री शिवशंकर तो मंगलर प्रतीकमय। तेबे जगत कल्याण निमित्त तांको मो संकल्प पूर्ण करबा पई एठाकू आसीबाकू हबो। एहा मोर अटल आउ अंतिम निष्पत्ति। मु सत्कर्मर प्रमाण देउथिबा भक्ति, मु मानव को सत्कर्मी करुथिबा पूजा। सूर्यदेव आउ नारद देवतांकु श्री महागणेश आराधनार मार्ग देखांती। देवी पार्वती देवगण को निराश करती। देवर्षि निराश देवगण को मार्गदर्शन करती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपण समस्त कैलाश को स्वागत। ब्रह्मदेव श्रीहरि विष्णु मोर ध्यान समाधि कारण आपण को प्रतीक्षा करने को पड़ा से मु दुखित। देवाधिदेव महादेव आपण सर्वज्ञ दृष्टि को ए संसार रे किछि भी अछपा नहीं। ध्यान समाधि रही थाई भी आपण को सब कथा जना अछि। आमे माने एठी प्रकट हेबार कारण आपण भल भाव जानती। कृपा करी देवी पार्वती को कैलाश को आणंतु। एथिरे ही संसार रो मंगल। हे महादेव विश्व को वरदान देउथिबा श्री महागणेशଙ୍କ भविष्यवाणी होई सारिछि। दुष्ट अत्याचारी क्रोधासुर को श्री महागणेशଙ୍କ लंबोदर अवतार ही दंड देई परिबे। सेथिपई श्रीहरि विष्णु ब्रह्मदेव एपर्यंत जहाँ भी घटी ताहा श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा आउ संकेत घटी। आगकू जहाँ भी घटिब ताहा श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा एवं लीला अनुसार घटिब। चिंतित हेबार कौनसी कारण नहीं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्रीहरि। प्रणाम देवर्षि नारद। महादेव आपणଙ୍କ कथा सत्यर प्रतीक आउ सुंदरर साक्षी। जदि आपण क्रोधासुर को भस्म करिबार अनुरोध रखि थांते तेबे माता पार्वती कैलाशरु लेखनगिरी पर्वत प्रस्थान करि न थांते। जय जय श्री गणेश। जदि शिवलीला कारणरू माता पार्वती लेखनगिरी पर्वत को जाई न थांते तेबे गिरिजात्मज तीर्थ प्रकट होई न थांता। आउ पुणी आगामी जुगरे असंख्य गणेश भक्त निजर कामना पूर्ति अभक्तिरु वंचित होई थांते। महादेव एबे तो आपणको भी परम देव श्री महागणेशଙ୍କ इच्छार संकेत मिली सारिबणी। मु तो दीर्घ समय धरी ए अवसरर प्रतीक्षा करुथिली। ए घटना क्रम रे जहाँ भी घटीगला सेतिरे परम देव श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा आउ आपणଙ୍କ लीला प्रभावशाली थिला। तमे सत्य कहूच पुत्र। आमे त्रिदेव भी श्री महागणेशଙ୍କ द्वारा रचित सृष्टिर विधान अनुसार कार्य करिबा पई प्रतिबद्ध। आपण एबे देवतांक सहित संसार कल्याणर महायज्ञ संपन्न करिबार कृपा करंतु महादेव। अवश्य मो आपणଙ୍କ इच्छा को सम्मान देबाकू जाई देवी पार्वती संकल्प अवश्य पूर्ण करिबी। आसंतु आपण माने भी मो सहित गिरिजात्मज गणेश तीर्थयात्रार पुण्य लाभ करिबे। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वतींकर जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वतींकर जय। सर्वमंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शक्ति स्वरूपा
जगदम्बा माता पार्वतींकर शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वतींकर शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वतींकर। इे सियाड़े कौन देखुच देवी पार्वती मु तो सर्वदा तुम पाखरे अच्छी बरं मु तुमठी आ तुमे मोठी समाविष्ट होइछे। सांसारिक दृष्टि भिन्न भिन्न शरीर होइथिले भी शिव शक्ति अभिन्न। पति परमेश्वराय नमो नमः। जय मातांकर। माता पिता श्री महादेव आसी जिबा जोगु तुमर ये संकल्प भी पूर्ण हैला। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एवं जगदम्बा माता पार्वतींकर नारायण नारायण। देवराज इंद्र देखिले आपण देखिले तीर्थर महिमा को देखिले। माता पार्वती पूर्वर कहिथिले ना ए तीर्थ यात्रा करिबा कारणरू आपणक मनोकामना अवश्य पूर्ण हेब। देवर्षि आमे परम पवित्र तीर्थस्थल दर्शन पाई धन्य हो गलु। एहाठु शुभ अवसर आउ कोन बा पारे। ए पवित्र तीर्थ क्षेत्र रे एक संगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उपस्थित अछंती। त्रिदेव आपणकर ए परम भक्त नारद आपण को गोटे प्रार्थना करबा चाहूची। मु तुमर प्रार्थना सुनिबा को आग्रही नारद। परम पिता पृथ्वीर गणेश लोक भली ए पवित्र तीर्थ को यात्रा करुथिबा यात्री को आपण त्रिदेवंकर कृपा प्राप्त हेबा आवश्यक। अवश्य आज ठारू गिरिजात्मद मूर्तिर दर्शन करुथिबा भक्त सत्यर शक्तिर आकर्षित होई संसार ऐश्वर्य भोग करिवे। मोर दृढ़ शक्ति प्रभावरू ए तीर्थयात्रा करुथिबा भक्तंक जीवन सुख शांति रे परिपूर्ण हेब। दर्शनर अभिलाष नहीं एठाकु आसुथिबा जीवात्मा आवागमनରୁ मुक्ति पाई निजर ईप्सित धाम प्राप्त करिब। गिरिजात्मज तीर्थयात्रा करुथिबा भक्त माने मोर कल्याणकारी कृपार अधिकारी हेबे। एबे तो समस्तंकर संकल्प आ मनोरथ पूर्ण हैला किंतु तीर्थ यात्रा रे आसीबार प्रसाद तो एजाय मिलिलानी। माता आम समस्तंकर अनशन व्रत भी सफल हो सारी। एबे तुरंत कलश को जाई निज हाथ तैयारी मोदक ए तीर्थ यात्रार प्रसाद रूप रे आम समस्तंक खुआओ। नारायण नारायण। आ प्रसाद संगे संगे अत्याचारी क्रोधासुर को अंत करिबा पाई श्री महागणेशंकर लंबोदर अवतार को प्रकट करिबार भूमिका रचंतु माता। अवश्य। स्वर्ग स्वर्ग परे पृथ्वी पृथ्वी परे पाताल लोक तीन लोक परे महान असुर सम्राट क्रोधासुर साम्राज्य स्थापन हेब। सेना नायक तुम्हें असुर सेनार अंश को नहीं पाताल अभिमुखे यात्रा आरंभ कर। यथाज्ञा असुर सम्राट। मूर्ख असुर सम्राट नुहे त्रिलोकपति कह त्रिलोकपति। नारायण नारायण। जय जय श्री महागणेश। मूर्ख साधु तू कौन एतिकी जानिनु जे त्रिलोकपति आगरे अन्य कहार जय जयकार करा जायनी। नारायण नारायण। मूर्ख आउ अज्ञानी निज भली अन्य को मूर्ख आउ अज्ञानी भावंती। मु तुमको सावधान करने को आसीची मूर्ख क्रोधासुर। ए पृथ्वीवासी उपरे तुम्हें जो अत्याचार करुछ ना याकु शीघ्र बंद कर नचेत श्री महागणेश क्रोध तुमको सारी दब। नारायण। अरे मूढ़मती क्रोधासुर जदि निजर मंगल चाहू था तेबे शीघ्र स्वर्ग सिंहासन देवराज इंद्र को समर्पी दे पृथ्वी उपर अत्याचार करबा बंद कर। नहले तुमर जे की दुर्दशा हेब ताहा तो भगवान श्री महागणेश ही जानती। प्रथमे निज दुर्दशार चिंता कर रे मूर्ख साधु। मो क्रोध तो शरीर को एते खंड खंड करदब जेमिति तू भाभी नथिबो। हाँ नारायण नारायण। अरे अज्ञानी क्रोधासुर तुमे मते स्पर्श भी करि परिबनी।
तुमको पराजित करिवार भूमिका रचिबा पई माता पार्वती कैलासरे पहुंची सारिलेनी। आउ तुमको दंड दबा पई श्री महागणेशंकर लंबोदर अवतार प्रकट हेबाकू आउ अधिक समय बाकी नहीं। ओम लंबोदराय नमः। सावधान हो जाओ नचेत नारायण नारायण। এই মুহূর্তে কৈলাস উপরে আক্রমণ করা উচিত হব। শত্রু প্রকট হওয়া পূর্বরু তাকে সমাপ্ত করবার চিন্তা করন্তু। পুরা অসুর সেনা আপনার আদেশক প্রতীক্ষা করুছি। নিজ শত্রুকে দণ্ডিত আর সমাপ্ত করিবা পাই ক্রোধাসুরর কৌশি সেনার আবশ্যকতা নাহি মূর্খ। মোর শত্রুঙ্ক কাଳ মু কাଳଠୁ বলি মু বিকটাଳ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आउ माता पार्वतींकर। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आउ माता पार्वतींकर। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आउ माता पार्वतींकर। मो बरप्राप्त क्रोधासुर निजर परम शत्रु महागणेशंक इच्छा कदापि पूर्ण होबाकू देबी नाही। मु जानी छी ए कैलास भूमि रे महागणेशंक अवतार लंबोदर प्रकट होबाकू जाउछि। किंतु ता पूर्वरु मु ए कैलास भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर देबे। देवर्षि ये तुमर मार्गदर्शन पाइबी उन्मत्त होइगला। तार तो उन्मत्त हेबार थिला। मु तो पूर्वरु ताको भस्म करिवार परामर्श देइथिली। तार जीवित रहिबा उचित नुहे स्वामी। मंगलमूर्ति श्री महागणेशंक इच्छार संकेत मिली सारिछि। ए दुष्ट क्रोधासुर को परास्त करिबाकू थिबा श्री महागणेशंक अवतार लंबोदरंक प्रकट हेबार समय आसी जाइछि। यथाज्ञा पिताश्री। परम देव श्री महागणेशंक परम पवित्र श्री लंबोदर अवतार प्रकट हुआ। श्री महागणेशंकर परम देवर्षि महागणेशंकर। श्री महागणेशंक इच्छार ज्ञान तो तुमर भल भावे अछि लंबोदर। तांको अवतारर उद्देश्य पूर्ण करिबार समय आसी जाइछि। यथाज्ञा पिताश्री। एमिति भावे चाइछ कोन क्रोधासुर? मो सह युद्ध कर। कुआडे गला तुमर बर प्राप्त शक्ति? कुआडे गला तुमर क्रोध? युद्ध कर। मो तुम सह युद्ध करबा पई ही एठारे प्रकट हेछि। जदि युद्ध करिबार साहस नाही तेबे निज अपराधर क्षमा मागी पाताल को चली जाओ। नाई ना मो पूर्वरु पाताल जाइथिली आउ ना एबे जिबे। मो त्रिलोकपति तीन लोकर सम्राट मो स्वर्ग सिंहासन उपरे मु ही बसिबी। अरे तू किए मते पाताल पठेइबाकू? मते चिनिबारे भूल करना मूर्ख क्रोधासुर। मु ही तोर काल क्रोधासुर। मंगल एथिरे अछि जे स्वर्ग सिंहासन देवराज इंद्र को समर्पि देई पातालर अंधकार रे अचेत ही पड़ी रह। अचेत तो तते मु करिबी गजमुख। तोर माता पिता आ समस्त शुभ शक्ति को अचेत करी पातालर अंधकार को ठेली देबे। ने संभाल मोर प्रहार। ए ए Hey! Hey! Hey!
मो निजर हार स्वीकार करुची भगवान। हे लंबोदर मते क्षमा करंतु, मते क्षमा करंतु, मते क्षमा करंतु भगवान, मते क्षमा करंतु। क्षमा मागी तुम्हें निज जीवन रक्षा करिदेला, किंतु तुमको क्षमा करिबार अधिकार मो पाखरे नाही। जदि क्षमा मागिबार अछि तेबे माता पार्वती, भगवान भोलानाथ आउ से समस्त को माग जांको तुम अत्याचार पाई कष्ट भोगिबाको पड़िछि। जथा आज्ञा भगवान, जथा आज्ञा। मु सत्कर्मर प्रमाण देउथिबा भक्ति, मु मानव को सत्कर्मी करुथिबा पूजा। समस्त शुभ शक्ति सहित शिव शंकर लेखन पर्वत उपस्थित हुअन्ति। शिव शंकर को देखि देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती। समस्त शुभ शक्ति गिरिजात्मज तीर्थर महानता बखाणती। नारद को अपमानित करी क्रोधासुर कैलास उपरे आक्रमण करे। गौरीपुत्र हृदय ज्योतिरु निर्गत लंबोदर क्रोधासुर को पराजित कर दियंती। शिवंक चरण रे क्षमा पाई नथ थिबा क्रोधासुर प्रार्थना करबाकू जाई कुहे, हे दयार मूर्ति, हे आशुतोष भगवान शिव, क्रोध मोर विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देइथिला। मते क्षमा करंतु भगवान, मते क्षमा करंतु। क्रोधासुर, ए संसार रे क्षमा ठू बड़ी कौनसी शक्ति नहीं। क्षमा एमिति एक शक्ति जहाँ कौनसी भी व्यक्ति को अजय कर दी थाए। हेले तमे मते नुहे देवी पार्वती को क्षमा मागी नेबा उचित। हे माते, हे जगत जननी, तुमर ये पुत्र कुपुत्र एवं दुष्ट थिला, किंतु एभे तुमर ये पुत्र लंबोदरंकर दर्शन पाई ता भितरे थिबा विवेक बुद्धि को जानी पारिछि। हे माते, मते क्षमा करी जीवन बंचीबार सुजोग दियंतु। माता, क्रोधासुरर क्रोध एबे शांत हो गलानी। क्रोध स्थान रे एबे ता भितर बुद्धि जन्मिछि। एबे याको क्रोधासुर नुह बुद्धासुर कहबा उचित हब। एबे ताको क्षमा करि देबा ही उचित।
ମାତା ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର ଅବତାରର ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତି କରି ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବତ୍ସ ବୁଦ୍ଧାସୁର। ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ସଂସାରରେ ଗଣେଶ ଭକ୍ତ ବୁଦ୍ଧାସୁର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାତାଶ୍ରୀ, ପିତାଶ୍ରୀ, ମତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ମୋର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତିକି ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛ ଲମ୍ବୋଦର, ତାର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ବି ଅମର ରହିବ। ତୁମ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତର ଜୀବନ ଭୟ ଏବଂ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ, ପ୍ରଣାମ ମାତାଶ୍ରୀ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଦେବଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଭୋଳାନାଥ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସୁଫଳ। ତ୍ରିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର। ବୁଦ୍ଧାସୁର, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ସହ୍ୟାଦ୍ରିର ଲେଖନ ପର୍ବତରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଗିରିଜାତ୍ମଜ ଗଣପତି ତୀର୍ଥ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା ସହାୟତା କରି ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ତୁମର ମନୋକାମନା ସଫଳ ହେଲା। ତୁମେ ଜଣେ ସଫଳ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଶାମ୍ବ ସଦାଶିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କଠାରୁ ଭକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବୁଦ୍ଧାସୁର ଲେଖନ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଗିରିଜାତ୍ମଜ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନେଇ ଆଜିର କଳିଯୁଗ ଯାଏ ଅଷ୍ଟବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ଗିରିଜାତ୍ମଜ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି। ଯିଏ ବି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗିରିଜାତ୍ମଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ତାକୁ କେବଳ ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ନୁହଁ, ତ୍ରିଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं गङ्गं गणेशं नमाम्यहम्। परम पवित्र अष्टविनायक तीर्थर पवित्र परंपरारे अत्यंत प्रसिद्ध आउ महत्वपूर्ण तीर्थक्षेत्र मयूरेश्वर किंबा लोककथारे मोरगांव ए गणेशधाम भूस्वानंद भुवन नाम लोकप्रिय। अर्थात एठाकार भूमिर अंतर्भाग मयूर आकार थिला। प्राचीन काल रे ए स्थान पक्षीराज मयूरंकर क्रीड़ास्थल थिला। सेथिपई ए मोरगांव मंदिर मयूरेश्वर नाम प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता एवं भक्तों आस्था अनुसार ए तीर्थ अत्यंत पवित्र। एठारे भक्ति भावना समर्पित समस्त भक्तंकर सबु मनोकामना पूर्ण होता है। श्री गणेश पुराण अनुसार ए तीर्थ पंच महादेवतांक तपस्या तथा आराधना प्रकट होइथिला, जेउथुरु प्रथम थिले सृष्टिर सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मदेव। मु सृष्टिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा। मोर इच्छा मो रचना शक्ति रे ए विभिन्न रंगर सृष्टि आकर लभिछि। जदि मु ए सृष्टि रचनार कार्य रोकी दिए तेबे सबु किछि स्थिर आउ जड़ ही रहिजिब। ए सृष्टि निष्क्रिय आउ निष्प्राण होई रहिजिब। मु हेउछि ए सृष्टिर आधार आउ कारक ब्रह्मा। मु त्रिदेवरे प्रथम
आउ शुभ शक्ति रे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेव मोर महानता सर्वाग्री ए संसार रे कौनसी भी शक्ति मो श्रेष्ठत्व सह समकक्ष होई पारिबनी। ये हठात मो शरीर कंपुची कहीं ओम महागणेशाय नमः। किए तमे? ओम महागणेशाय नमः। निज परिचय दियो। तमे तो मो इच्छारु प्रकट है न। ओम महागणेशाय नमः। ए सृष्टिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेवंक बिना इच्छारे आकार पाइथिबा देवी किए तमे? शीघ्र कुह तमे किए? सृष्टिर सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव मु आपणक सृष्टि रचना आउ कल्पना शक्तिर अभिमान को खंडन करने पाई संसारर सर्वोच्च शक्ति श्री महागणेशंक इच्छार प्रकट होईछि। मु आपणक संगे संगे संसारर समस्त प्राणी को श्री महागणेशंक महानता आउ सर्वश्रेष्ठत्वर संदेश बखाणीबाकु आसीछि। किंतु तमे किए? ए जाय भी चिन्हि पारु नाहंती मते। मोर ए चारि मुख आउ चारि भुजा मोर सहज आउ साधारण परिचय थिला। मो विश्व को वरदान देउथिबा परम देव श्री महागणेशंक सेविका चतुर्थी। चतुर्थी? हाँ ब्रह्मदेव, से चतुर्थी जे समस्त तिथि मध्य सर्व मंगलकारिणी। आपण तो ये रहस्य जानती जे जेउ व्यक्ति चतुर्थी तिथि रे श्री महागणेश किंबा तांका अवतारंकर पूजा भक्ति आउ आराधना करि थाए श्री महागणेशंक कृपारु तार सब मनोकामना पूर्ण हो जाए। चतुर्थी तिथिर एमिति कौन विशेषत्व अछि जहाँ श्री महागणेशंकर प्रिय होइगला? ब्रह्मदेव जेमिति भावे ज्योतिष शास्त्र रे दिन अनुसारे ग्रहंकर विशेष प्रभाव रही थाए ठीक सेमिति प्रतिपदा आदि 15टी तिथिंकर भी कौनसी ना कौनसी दैवी शक्ति सह विशेष संपर्क अछि। चतुर्थीर अधिष्ठाता आउ आराध्य समस्त विघ्नर अंत करुथिबा श्री महागणेश। किंतु एथिरे भी तुमर विशेषत्व प्रकट हेउ नहीं चतुर्थी। ब्रह्मदेव चतुर्थी तिथि को सूर्य और चंद्रंक दूरत्व एमिति किछि कक्षरे स्थिर हो जाए जद्वारा मानव स्वभाव उत्तेजना एवं अभिमानर दुर्भावना जन्म नहीं थाए। से दुर्भावना रे आकर्षित होई मानव एमिति किछि कार्य करि बसे जहा आगो को जाई तार जीवन कल्पना आ उद्देश्य रे बाधा सृष्टि करि थाए। अर्थात ग्रहंक स्थिति जोगु जीवर मन उत्तेजित होई थाए। सेही उत्तेजना को रोकिबा पई चतुर्थी दिन श्री गणेशंक उपासना करने उचित जद्वारा मन आ आत्मा सुखकर्ता श्री गणेशंक कृपा पाई शांत आ संतुलित रहे। तुमर विशेषत्व आ उपयोगिता मु जानी गली। एबे आउ किछि कहबाकु चाहुछ? हाँ ब्रह्मदेव, मु आपण को केवल एतिकी कहबाकु चाहूची जे आपण ए सृष्टिर प्रत्येक रचनार महान कार्य मो तिथिर आश्रा ने आरंभ करंतु जद्वारा आपण परम देव श्री महागणेशंक इच्छा अनुसार रचना कार्य करि चलिबे। जदि सबकिछि श्री महागणेशंक इच्छार हेबार अछि तेबे मोर आवश्यकता कौन? मते सृष्टिर सृष्टिकर्तार संबोधन काहींकि? जेतेबेले मु त्रिदेवर सर्वप्रथम मोर किछि महत्व नाही तेबे सर्वपूज्य त्रिदेवंकर मान्यता कौन?
ମୁଁ କାହାର ବିନା ଆଶ୍ରାରେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରି ନିଜର ମହାନତା ସିଦ୍ଧ କରିଦେବି। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ହେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏ ନୂତନ ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ହିଁ ହେବନି, ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନିଜର ପ୍ରସନ୍ନତାର ରହସ୍ୟ ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତୁ। କଥା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ? ଯୋଗନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆଭା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମହାଦେବୀ? କାରଣ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଯେବେ ମୁଁ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଲୀନ ରହି ନିଜ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଥାଏ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଏ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ମୋରି କୃପା ବଳରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ମୋତେ ଜଗଦୀଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତ୍ରିଲୋକନାଥ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଧନ, ବୈଭବ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ଚାବି ମୋ ହାତରେ। ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରକୁ ଧନଧାନ୍ୟ, ବୈଭବ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବି, ତେବେ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ରହିବେ କେମିତି? ତମେ ତ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଦେବୀ, ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଦେଶ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ, ତୁମକୁ ନ ପଚାରିବି ତାକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିଭବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ପୂଜା ଭକ୍ତିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ସଙ୍କଟ ସହିତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଣାମ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ସେବିକା ଚତୁର୍ଥୀ। ଚତୁର୍ଥୀ? ଚତୁର୍ଥୀ? ହଁ, ଚତୁର୍ଥୀ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମିତ ଅଭିମାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସାବଧାନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି ଯେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ ଏବଂ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତୁମର ଧାରଣା ଚତୁର୍ଥୀ। ତଥାପି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଏମିତି ଧାରଣା ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ମୋର ଧାରଣା ନୁହଁ। ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ କେବଳ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ବିଘ୍ନର ଅନ୍ତ କରି ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ବର୍ଷା କରୁଥିବା ପରମ ଦେବତା ଆପଣ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ସହିତ ସାରା ସଂସାରର ଆରାଧ୍ୟ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥୀ। ଯେଉଁଠି ବିଘ୍ନର ଅନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ସଂସାରର ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୃଥା ଅଭିମାନ ପ୍ରବେଶ କରିବନି। ଏ ଚତୁର୍ଥୀର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଣାମ। ତମେ ଶୁଣିଲ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତିରେ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ... ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ସର୍ବୋପରେ ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଚତୁର୍ଥୀ ଠିକ୍ ତ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ଥା ରଖି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ହେଲେ ଦେବୀ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁନି ଯେ ଚତୁର୍ଥୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ
ମୋତେ ସାବଧାନ କରିବା ମୋର ମହିମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଭଳି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ପାଳନ ନ କରିବି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ସଂହାର ନ କରିବେ, ତେବେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସାରା ସଂସାର ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା, ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି ଦେବୀ ଚତୁର୍ଥୀ। ମୁଁ ନିଜର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସଂକେତ ପାଇ ହିଁ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ମହାଦେବ। ବିଚାରର ଏହି ମହାନତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଉ ଆଶୁତୋଷ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। नारायण 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 भजमन नारायण 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 ना ଦେଖିଲେ ଦେବର୍ଷି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ପ୍ରବଳ, ପ୍ରତାପୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ମହାଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ନାରାୟଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ତ ନାଁ ହିଁ ଧରନ୍ତିନି। ଅଦିତି ପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି। ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆଲୋକମୟ, ପ୍ରତାପୀ ଆଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବି ନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରହ ନୁହଁ, ଦେବତା ଓ ମହାଦେବତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ମୋ ଭଳି କେହି ପ୍ରତାପୀ ଦେବତା କିମ୍ବା ମହାଦେବତା ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଦେବ ଆଉ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଅବତାରଙ୍କର ମୋ ସହ ଆଖି ମିଶାଇବାର ସାହସ ବି ନାହିଁ। ଏତିକି ନୁହଁ ଦେବର୍ଷି, ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ଏବଂ ମହାଦେବତାଙ୍କର ନିଜ ମହିମାର ଗୁଣଗାନ କରାଇବା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସମାନତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ଗଙ୍ଗ 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 ଗଙ୍ଗ। ଏତେ ଅଭିମାନ ଉଚିତ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଏଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି। ମୋର କୀର୍ତ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବର୍ଷି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର କୀର୍ତ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ କେହି ବି ଆଖି ଉଠାଇ ଦେଖିବାର ସାହସ କରିପାରିବନି। ଏ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବିତ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, ତେବେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନ୍ଧକାରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ମୌନ କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି? ଆପଣ ମୌନ କାହିଁକି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନର ପରିଣାମ କେବେ ବି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରତାପୀ ଶକ୍ତି ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିଦେବ ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ମୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ କ୍ଷଣିକରେ ମୋ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳାରେ ତମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇପାରେ। ଅଭିମାନ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଗ୍ରହଙ୍କ ଅଧିପତି ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ। ଆପଣ କ'ଣ ଏତିକି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅଭିମାନୀର ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ହିଁ ତାର ପତନର କାରଣ ହୋଇଥାଏ? ମୋତେ ପତିତ କରିବାକୁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ଜନ୍ମ ହେଇନି। ମୁଁ ତୋତେ ତୋର ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି। ଦେଖ ମୋ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତିର ଘାତକ ପ୍ରଭାବ।
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ